Sherik sherik khakok shatango Damurong buhine Ketal ketal nong barshimahai Matango tangai Sherik sherik Cho nó Chini Khorang nai tong nai da phung te phung shong no hai no hai lam chok phiro ne ma Ossa Mwtai ni shal no rogei ani khani hamsa ma de khulum ya par phiro tini Saptami ni shal o shala no jeng nong ni bagai hai no hai dal bidal laja khor aguli ni Ossa Mwtai ni ma dobrok phung ni bagai chai toke haba nong khorjak tini to shari khong ni shimino wati ro phaimani bo nok jaka ke baksa baksa kami amtani lugurok watini bagai naina hani phaiba no borok gifli roma thangbai kena hani angkha kawo hangi tei baksa o raja kor aguli wo tongnai ma Ossa Mwtai ni tini berai naina hani tongpho no borok bo baksa baksa watini bagai nongkhori rong manlia na hani angkha kawo tamni bagai himale mia ma Ossa Mwtai ni mokol phiok mani shalo jesek lukorong ni borok lukubang mari nukjako oma haitini watini bagai asek lukubang mari rok tungui manlia aboni bagai fiaba norni bagai je phaimi aphano dadak sidak phai nai phemani aphano borok ni bagai chini o tini ni ma Ossa Mwtai ni berai khiri banda wo norok no chini Khorang ni Mangpili ni bisingte dadak sidak phunuk nai hinai chai togoi jeng khabo nongkho laijak oma haikino jeng tini o jaga phai sok paijak neta supply center of phai sok paijak ge norok nukunyo mankana ani ukulugo Mwtai mando boma haike nai thoke sajukjak baksa baksa ba sikango no phaiei nai thangkana borok saimana boba haike o mando rok tangjaka butike nukjaka butike snamjaka baksa to saino manjak nukana haifano jeng baksa nukya rokni bagai nogo tongtutei nai tongnai rokni bagai jeng debo kahamke bisingni Mangpili rok phunuknani bagai jai jogi phailajak jeng oma haike no bisingni Mangpili rok bo truk nailainani bukak thanglaiyano ang chini cameraman no koinai buskangni Mangpili rok bo truk tebo buskango phunugai tlangnani bagai joto mari kiching te bayap jalai song jeng hai o jorawo netaji club of phaiei jeng o jaga phaiman kha club ni president te secretary rok bai jeng borok bai thaise thani kok sana bo chaitok laiyano নমস্কার প্রথমে আপনাকে আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই আমিও আমার ক্লাবের তরফ থেকে এবং আমার ক্লাব সমস্ত যারা যারা মেম্বার আছে আমার পুজো কমিটির সেক্রেটারি সবার পক্ষ থেকে আমি আমার এই শুভ সপ্তমীর আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী এবং আমরা যে আদিবাসী বাঙালি এই যে মেলবন্ধন সুন্দর একটা মানে উৎসব আমাদের যে একটা উৎসব বাঙালির মানে বাঙালি বলতে কি
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসব। তো এই দুর্গা উৎসবে আমরা বাঙালি জাতি যারা বাংলা ভাষায় যারা আছে, যারা সবাই এই সংস্কৃতি নিয়ে আছে, এবং দুর্গা পূজাটা মানে আমাদের হলো শ্রেষ্ঠ উৎসব। মিলেমিশে আছি, সবাই একসঙ্গে পুজো দিচ্ছি, এটা মানে আমাদের খুব মানে একটা সুন্দর, খুব ভালো। আপনারা যে এই বছরের যে পূজার থিমটা বানিয়েছেন, এটা কোন মন্দির থেকে দেখে আপনারা এই থিমটা বানিয়েছেন? এটা অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুকরণে করেছি। আমরা দেখতে পেয়েছি যে এবার অযোধ্যা মানে রাম মন্দির নিয়ে তো একটা বিতর্ক চলছে, তাই আমরা ভাবলাম যে এটা যদি আমরা এবার করি তাহলে আমরা খুব সাফল্য পাবো। তাই আমরা সবাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের ত্রিপুরাবাসী একটু গরিব, ভারতবর্ষের একটা সাইডে সবাই মিলে ওইখানে গিয়ে তো আর দেখা সম্ভব না নাই রাম মন্দির, তাই আমরা ভাবলাম যে এখানে যদি করি আমাদের ত্রিপুরাবাসী একটু আনন্দ উপভোগ করবে। তার জন্য আমরা এটার করার জন্য চেষ্টা করেছি। আপনারা আমাদের শিল্পীরা যারা নবদ্বীপের, ওদের 2 মাস, এবং আমাদের সমস্ত ক্লাব মেম্বারদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সবার ছোট বড় সবার, এবং পুরো এলাকাবাসীর মানে আর্থিক দিক দিয়েও আমাদের সাহায্য করেছেন। তার জন্য আমরা এটা করতে পেরে উঠছি। হ্যাঁ, এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমরা সারা ভারতবর্ষ এবং ত্রিপুরাবাসীকে আমরা এটা মানে সারপ্রাইজ দিতে পেরেছি, এটাই আমরা সবচেয়ে বড় পাওনা। বাজেটটা কি রকম? এবার আপনারা যে থিমটা বানিয়েছেন, বাজেটটা কি রকম? বাজেট আমাদের বাজেট 40 লাখ টাকা, 40 লাখ। হ্যাঁ, তারা খুব না বলুন আর। আচ্ছা, আপনারা পুজোর বাদে আপনার ক্লাব থেকে কোনো সামাজিক আমরা পুজোর বাদে আমরা সারা বছরই কোনো সামাজিক কাজ করে থাকি। আর এর মধ্যে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছি। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে আমরা প্রায় 52 বোতল ব্লাড আমরা দিয়েছি। এবং আমরা এই আজকে আমরা শিশুগৃহে চাল ডাল দুধ ফল জামা কাপড় সমস্ত দিয়েছি। তারপর আমরা গেছি গান্ধী ক্যান্সার হসপিটালে, ওখানে আমরা সমস্ত যারা যারা পেশেন্ট আছে সবাইকে মিষ্টি ফল দিয়েছি, এবং যারা স্টাফরা আছে ডাক্তাররা আছে দিদিমণি ওদেরকে মিষ্টি দিয়েছি যতটা সম্ভব। তারপর আমরা ওখান থেকে এসে আমরা গেছি আপনার একটা বৃদ্ধাশ্রম না মানে শিশুগৃহে অনাথ আশ্রমে আমরা ফল মিষ্টি দিয়েছি। আমরা এগুলি করে থাকি সারা বছরে, আমরা একটা না একটা কিছু করে থাকি। আমরা এইভাবে পাশে আমাদের স্বাস্থ্য শিবির আছে ক্লাবে, এবং আমরা সামাজিক অনেক কাজ করে থাকি। কেউর মেয়ে বিয়ে, কেউর বই কিনে দেওয়া, আমরা এইগুলো সবসময় করে থাকি। আমরা সবাই ক্লাবের পক্ষ থেকে হেলথ ক্যাম্প আছে, প্রত্যেক রবিবার আমাদের হেলথ ক্যাম্প হয়, আমরা এগুলি করে থাকি। আজকে দিনটা সবচেয়ে সুন্দর হলো, আজকে 2রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী, মানে আমার জাতির জনক যে গান্ধীজি, ওনার জন্মদিনে উপলক্ষে আমরা যে এই কাজগুলি করতে পেরেছি, মানে 2টা মিলে এত সুন্দর আজকে সন্ধিক্ষণটা মানে খুব সুন্দর আমরা যে করতে পেরেছি সবাই মিলে, এটা আমরা মানে খুব একটা বাড়তি পাওনা আমাদের। আচ্ছা, লাস্টে ত্রিপুরাবাসীদের জন্য আপনার ক্লাবের পক্ষ থেকে কি বার্তা রাখতে চান? আমরা ত্রিপুরাবাসীর কাছে এই বার্তা রাখতে চাই যে আমরা যে এই 4-5টা দিন যেভাবে আমরা চলি, আমি চাই সারা বছর সমস্ত কিছু ভুলে, জাতি ধর্ম সমস্ত কিছু ভুলে নির্বিশেষে আমরা সবাই যেন মানে সমস্ত কিছু দ্বন্দ্ব বলে আমরা সবাই যেন এই 5টা দিনের মতো সারাটা বছর আমরা চলতে পারি, এবং সামনের বছর যখন মা আসবে আবার যেন আমরা সবাই মাকে নিয়ে আমরা এই আনন্দ করতে পারি। আমরা যেন কোনো রকম দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে না থাকে, ভেদাভেদ না থাকে, সমস্ত কিছু ভুলে কেউ রাম ঠাকুরের শিষ্য থাকবে, কেউ লোকনাথের শিষ্য থাকবে, যার যার মনের ব্যাপার এটা, কিন্তু এটা নিয়ে যাতে কোনো দ্বন্দ্ব না হয়, সবাই এক, এটাই ভাবতে হবে। হিন্দু মুসলিম ত্রিপুরী সব আমরা ভারতবর্ষে আমরা একটা ঐক্য, ওই ঐক্যটা যেন ঠিক থাকে সেটাই আমরা চেষ্টা করবো আর কি। আমরা ত্রিপুরাবাসীর কাছে এটাই বার্তা দিতে চাইছি, এই সমস্ত কিছু ভুলে সামনে আমরা 2টা বছর খুব বাজে কাটিয়েছি, করোনা পরিস্থিতি মধ্যে দিয়ে আমাদের অনেক নিজের মানে কাছের লোক আমাদের চলে গেছে, এটা মনে খুব কষ্ট। যাই হোক, আমরা আস্তে আস্তে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছি। এই কথাগুলো বলেই আমার আজকের আমি শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, আপনাদের ধন্যবাদ সবাইকে। जों अ जायगायाव फायै क्लाबनि कयेकजन खरकसा आदं रबायबो जों कक सालायगया हांगे अमाहायनो बसगाङो जों तेबो मांप्लि रक नायलायने हांगे ते मानखांगे जों खरकसा खरकनै Ossa Mwtai बेरायनानै फायनाय लुगुरक बयबो कक थाइसे थाइनै सालायनानै जायतक लायनो yang masing boneng no yang masing boneng no kusung kusung logi
नेताजी प्ले सेन्टाराव नायबायमानि यागुला हायनो हायताय गरम साथायाव फाइसक बायजाक अ जागाव जों फाइसक बायजाक छात्र बन्धु क्लाब बनरं नुगुइनो मानखना आनि उकुलोगो मताय मान्दब रकबम हायके साजुमजाक जों अ जागाव नरकनो जे नगो आजुकतै नाय तंनाय रकनो चिनि खरांनि मांक्लिनि बिसिंथै दादाक सिदा खुंनानि बागै जों अ जागाव फाइसक बायके गेंगे जों अ जागाव बिसिङाव हाबै बमा हायके मताय रक साजुका बमा हायके अ जागानि असा मताय बमा हायके बरसानो तिरुसुल सुरका अमरंनो जों कायसे कायसे के बिसिङाव तुरुक तुरुके हाबै अमरंनो जों नाय थांलायनाय आं केमेरामेन न कयने बिस्कांनि मांप्लि रंनो चिनि नाय तंनाय ताखुकते बुकुक संरंनो तुरुक तुरुक खेति सावै फुनुगै थांनानि बागै आउ जों अमा हायके न ताबो बिसिङाव तुरुक तुरुक नरंनो फुनुंनानि बागै चायतगै हाबै थाङै तंलायो जों अमो कायसा हाकर बिसिंथै ख्लायै स्नामजाक अ जागातै लामा ख्लायै स्नामजाक नुगै मानखा अ लामा बिसिङाव गोबां मानखा गोग्रां लाइटिं बायके स्नामै साजुकजाक आबाद परे जों अ जागाव फाइ नुगै मानखा जे मुर्ति आगिनि गोचा मुर्ति महायनि कसल स्नामै ताकजाक रक जों अर नुगै मानखा नरक नुगैनो मान दं होना बसगाङ म आगि नि जरा रग मुर्ति पाथर बाय तागै गलां माहाय अमा हायके न आबोनि कसल ख्लाइन पाथरनि स्नामजाक गाहाय खाइन जों नुगै मानखा जों देबो बसगांनि मांप्लि रक नायनानै थांलायनाय आउ बेलायनो नायथदक अ जागानि मा असा मतायनि मांथंनो नाय नायखेबो जों नुगै मानखा बेलायनो जुदा ख्लायै स्नामजाक मा असा मतायनि मांथं बेलायनो नायथक नुगै मानखा अबनि रांचाकनि कालार गाहाय खेलायै स्नामजाक मा असा मतायनि मांथं ताय अबनि तला रग नाहारि नायखे हंके असानि अ जागाव yang किनारो बसा बसा खलायै सरस्वती लक्ष्मी बरंनि मूर्ति रगबो जों नुगै मानखा खाकतै तलाबो गणेश खलायै ताय yang musukनि बरासा अमरगबो नामजाक जों नुगै मानखा हंके yang फाइसिं साका रग वाल रग जों नासिगै नायखे हंकेबो नुगै मानो गोबां मा मूर्ति सुनामै बसा बसा खलायै सुनामै साजुकजाक जों नुगै मानखा अ जागानि मान्दबो फायै बेलायनो नायथदक अमो नायजांनाय कायसा किसा जुदाके स्नामजाक जों नुगै मानखा अमो हायकेनो तुरुक तुरुक जों नरकनो बसगांनि मांप्लि रगबो तेबो काहामके फुनुंनानि बागै चायतक नाय नरक नाय दंदि जों बायबाक्सा चयावै जे थारी थांगो no go Jorabung jangjak no Kapang bosirang jang no Neng bayani halogo
Belai macang jang no no mang no gửi tông kha từ mà bao khang no mang gửi tông kha je thari thang bo no go Jung tabuk hai no hai chhatro bongo klabas kango phai shok paika jung tini oroni lukurok bai thaisa thaini kok slayano borok oro phaya kon bahaima tongjakha phaide hingke jung turuk lukurong no kok shungna ni bagai borok ni baskango thangna ni bagai naituk tongo নমস্কার আপনাকে প্রথমে শারদীয়র শুভেচ্ছা জানাই ঠিক আছে আপনি এখানে এসে কেমন লাগছে এখানে এসে ভালোই লাগছে এই মণ্ডপটাই প্রথম না আরো মণ্ডপগুলি ঘুরিয়ে বেড়েছে হ্যাঁ দেখে এসেছি যে ওনাদের জীবনে ওটা দেখে আসলাম ওদের যে প্লে সেন্টার দেখে এসেছি। বিকাল থেকে যে বৃষ্টি যে শুরু হয়েছে লোক সংখ্যা অনেক কম মনে হচ্ছে কালকের থেকে আপনার কাছে কেমন মনে হয় যে লোক সংখ্যা আরো বাড়বে কি এমনই থাকবে আজকে এমনই থাকবে অনেকটা রাত্র হয়ে গেছে তো তাই বলছি ধন্যবাদ আপনাকে जों खानायमां खाना लुकुरंनि खुक्तुइ बरक साइ खाना रेखा जे वातुइनि बागै आरो बरक बांमारि बेलाइनो कम नुकजाखा हाइफानो तुरुक बरक तेबो बांनाय हिनायाकन बखा खायो फाइदि हिंके जों तेबो लुकुरक बाय कक सलायना बागै चेंगै नायलायनाय जों चिनि मांप्लिति सानायनो सानाय तुरुक चिनि ओ Ossa मातायो फाइमानजों नाय लुकुरक बाय कक सानानि चाइतों बिसिंतुइ मांप्लिति साथखिनाय নমস্কার আন্টি হ্যাঁ নমস্কার প্রথমে আপনাকে শারদীয়র শুভেচ্ছা জানাই কেমন লাগছে এখানে এসে হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে আপনি কি এখানের না অন্য কোনখান থেকে এসেছেন না এখানকারই এখানেরই এই যে এবারের যে পূজোর মণ্ডপটা আপনার কাছে কেমন মানে কিছু ডিফারেন্ট গতবারের চেয়ে গতবারে তো আসতে পারিনি আমার শরীর ভালো ছিল না কিন্তু এবারেটা খুব সুন্দরই হয়েছে দেখছি এটাই কি প্রথম মণ্ডপ না আরো অনেকগুলি দেখে এসেছেন এখানে না কালকে অনেকগুলো দেখেছি এরপরে অনেক নেক্সট আর কি এটা কালকে ষষ্ঠীতে তো আমরা লোক সংখ্যা অনেক বেশি দেখেছি আজকে তো তার চেয়েও অনেক কম আপনার কাছে কেমন মনে হয় যে লোক সংখ্যা আরো বাড়বে না এমনই থাকবে না যেহেতু বৃষ্টি থেমে গেছে আমার মনে হয় বাড়বে আমরাও তো মানে ওয়েট করতে করতে এখন বেরিয়ে গেলাম এমন আমাদের মতন আরো অনেকজন আছে সবাই মনে হয় বেরোবে ধন্যবাদ আপনাকে आउ जों लुकुरंनि खुक्तुइ बैसावै मांखा जे बरक अर फायाकन बेलाइनो हमददमखे तंथलाइजाक ते खातुं खाजानि बिसिंतैनो बरक अर फाय मानजाक फाइका जों तेबो लुकुरक बाय कक सानानि बागै चाइतो गइनायनाय चिनि मांप्लिति सानानो सानाय तुरुक यांगो चाकनानि बागै नमस्कार आंकेल प्रथमेই শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই আপনাকে কেমন লাগছে এখানে এসে ভালো লাগছে আপনি কি কালকেও বেরিয়েছেন না এবারেই প্রথম আজকে বেরিয়েছি আজকে তো বিকাল থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে লোক সংখ্যাও তো অনেক কম দেখা যাচ্ছে তে আপনার কাছে কি মনে হয় যে লোক সংখ্যা আরো বাড়বে এখন তো সাধারণত 12টা পরে নয়টি ছেড়ে দেওয়ার কথা তো আমার মনে হয় কিছু একটা বাড়বে আর বৃষ্টিতে তো মানুষ সন্ধ্যা থেকে বাড়িতে পারেনি কিছু একটা মানুষ কারণ বৎসরের আমাদের এই যা দুর্গাপুজো শারদীয় দুর্গাপুজো মানুষ এটা আমার মনে হয় আরো বাড়বে আর আপনি কি এখানেরই বাসিন্দা আমার বাড়ি বর্দোয়ালি আর আপনি মানে আপনার পরিচয়টা দেন আমার নাম পার্থপ্রতিমরা বাড়ি বর্দোয়ালি পোস্ট অফিস এডিনগর ধন্যবাদ আপনাকে आउ जों लुकुरंनि खुक्तुइ सावै मांखा जे बरक अर फायाकन बरक बतं थुलाइखा हिनेकन जों खातुं खाजानि बिसिंतैनो बरकनो नुगै मांखा लुकुरक ब अर फायाकन काबांमा बांमारि जों नुगै मांखा
te borok shawai khanari kha je watini bagoi belai no borok kom tai chung nugoi mangkha je mia Ossa matai ni mokol phiongmani shalo je borok je bangkha taklai belai no chung kom no nugoi manu hine shai manu hingai chung orono chini koklam no pairishinai hambai Kapang mong jagli mane na shurfi ka dong tini nini apirini mari mohi ma hirai dalang mani ani bebak shale ja ka dong tini hapak tali tong thayo shog Kapang kupulung sarja khum engra buba Yo heneri tango just lang ni nova no no eki uyawo kotma kokta choi bul khawo thai mane shiran kha khapa Onai thong nini mung shabai shuzang nakrai kedalja nini tomung rok tang sharuo tang shatama nai tong nai ta khukte bukuk song chung o jarawa haino rong no
फुनुंगनानि बागै प्रगतिनि कृष्णनगर क्लाबो फाइ सकवाइजाक जों गोरोंनै नाय फाइमा जागाव जों अ जागाव नरंनो फुनुंगनानि बागै अ जागानि मांपलि फुनुंगनानि बागै फाइ सकवाइजाक फियाबा जों अ जागाव फाइ नुखा लुकुरंनि थांमानि फाइमानि नुगिया तामनि बागै हिनमाले वातैनि बागै जों नुखा बसकां रगो किसामिचा दैरक बा थाकजाक जों नुगै मानका आंखा खायाव वातैनि बागैनो लुकुरक अ जागाव आसक थांमानि फाइमानि नुगजाकलियाना हनै अ जागाव फाइ जों नुगै मानका बिसि borok rok to kere haifano mutai to belaino naithoke sajukjak norok ani ukulogo nukuino mankana yellow color ni ri baike pendal tangai hingete o jagao shon baike basai tangma haye kariwei belaino naithoke sajugai tangjak norok nukuino mankana oborongno jeng oma haikeno norok ni bagai bosgang rogo bote bo goreng jagao tangai norokno chini khorang ni mangpili ni bisingte funugui tongnai oma haikeno norok nai tong ani bagai thaya shani pothomangai saja shithu khakjanani ni ani bagai thaya shani pothomangai saja राजखर आगुलिनि दाल बिदाल Ossa Mwtaini mandab rok nai phebimani yagulo paithago जों जगावो नरंनो फुनुंगनानि बागै फाइ सकपाइजाक अष्टबल थंनख्लानि पलिस्टार क्लाबो फाइ सकपाइजाक अ जगा फाइबो जों नुखा दाल बिदाल Ossa Mwtaini mandab rok nai फाइमा जगावो जों बाक्सा जगाबा नुखा लुकुरक गोबां खायनो फाइ दंमानि तै बाक्सा जगाकेबा नुखा जों लुकुरंनि बांमारि आसक Nuglia kom no nuka ke o jago faibo am haina nugi manka ashuk nya hanpano watini jora fano kishamisa lukurok thango phayo khlai o jaga phai tong phaimani जों nugi manka am haino norongno जों chini mangpli ni bisingni mangpli rokbo norongno tebo funungnani chaitok laiyana au जों o jaga norongno mangpli rok funungmani bising manka ke जों lukurok baibo o jaga ma Ossa Mwtaini khulumnani phaine lukurok बायबो थाइजो थाइनि मानखे कक साइनाय लायनो दाराना पुइलाना लामसोगो चिनि खरांगो दाराखे बरनि फाइमानिंखा आं एक्चुअली आं नखै कमलपुर आं एडिनगर तंगो इनका तिनि अनेक दिन परे चराय बिहिक बसा बायतुयै Mwtaini फाइमानि Ossa Mwtai इनका तिनि जेतु वातुइ फैके सानजा जराव ताबखै एकदम फ्री माने इजिली एक्सेस खैमानो इनका नखै बसा बुति दिनायना फैके इनका ताब बरक आसु कुरै इनका नाय काहमनो आराम नाखा हायता बिसि बुरुम न दे राजाखर आगलिबो फाइ Ossa Mwtai रं नाय फाइ एक्चुअली आं पुलिस डिपार्टमेंट दं आं इंस्पेक्टर पुलिस इनके आसु चान्स माय इनके ताकलायखे आं राजाखर दं इनके किचा चान्स माखै केन मानाय खाता बजागा रग नायखे आगरतलानि अब 2 नम्बर 1 नम्बर हालदन संग नायजा अब 2 नम्बर ताक साइमेगो ताय बरो थानों बाहाय मा तंखा ताकलाय बिसिवा Ossa Mwtai रग एक्चुअली ताक त कुनै नायखा ताक जरते काहमनो तिनि जरते काहम हिनमाना जरे तिनि इजिली एक्सेस खैमानो ट्राफिक बास करै इनका साइमे खना गता मंगनं बा खना चुन चान्स मनन सिन त नेचर अफ जॉब नो हाय जे बस समय चान्स मन कोन साइमे ति जेतो चान्स मन का तिनि आं फाइका वातैनि बागै आसे बरक त नगै माइ तबे एकटा जिनिस आं खालायनाय वाति जाते फाइयां तो कारण जतनो जे Mwtai नायनान हिनाय बखाचंगाय रि रक पाइनाय उनको पाइनाय बरनि मागै जे वाति फेके बरनि एकटा माने उनको नाय डिस्ट्राक्ट नाय बंनि इनको इनके वाति फायाकेन काहा मुंनाय दाखुना बेलायना हामबाय
जों खरकसा ताखुबाय कक सालायै साइमान का बर' बेलायनो खातुं लाइजाक वातैनि जरा फनो आसे गाहाम के बरक बेरायमान या फनो वातै सारिमान यागुलो बरक मताय नायनानि बागै फायका हंगे अमहायनो जों बसकां रगो मानका हंगे तेबो कक सालायनानि चाइटक लायनो खाबांनि दाखुकते बुकुक सं तिनि मा Ossa Mwtaini Saptamini सालो नरंनो राजाखर आगुलिनि दाल बिदाल Ossa Mwtaini मान्दब्रक जों फुनुंनानि चाइटक लाइखा इंगे अमा हाइकेनो ताबो पाइथाकनि जरावो अ जागाव फायै जों नरंनो जेसुक मानसाक अमरगो फुनुंनानि चाइटक लाइखा बसकांनि सालोबो अमा हाइके नरंनो तेबो Ossa Mwtaini Mwtai पाया साक जरा तै नरंनो राजाखर आगुलिनि तेबो दाल बिदाल नुगे जागानि मान्दब्रक जों फुनुंनानि चाइटक लाइनाय तिनि बागै आसक जरातैनो जों जेसुक मानसाक साइटक लाइखा आंखा खलायो नरक आमसक जरातै जे नगो तंनाय नाय तंनाय नुग्या लुकुरक बरक नाय खातुं जाक बायखिना हनै गंगे तिनि बागै आसक न अंशितुन कैमरामैन अमित कृष्ण प्रबीरतै आं बानु देबबर्मा नरक चयावै नाय तंनि चिनि खरां।